ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकंत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ଆଜିଠାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମାତୃବୃନ୍ଦ, ଆମେ ଗତକାଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁ ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି ବ୍ରଜ ଗୋପିକାମାନଙ୍କର ବେଣୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଈର୍ଷାଭାବ ଉଦିତ ହୋଇଥିଲା ସେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ଯେପରି ବ୍ରଜ ଗୋପିକାମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବେଣୁ ଯିଏକି ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ହେତୁ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଅଥଚ ଆମେ ବ୍ରଜଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ରହିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାରେ, ଆମର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହେଇନି। ଆମେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର
ବଂଶୀ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ ଉଦିତ ହେଇଛି। ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୀଳାମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୀଳା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରଜ ଗୋପୀମାନେ ଯଦିଓ ଲାଳାୟିତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେନି। ତେଣୁ ବ୍ରଜଗୋପୀମାନେ ବୃନ୍ଦାବନର ସୌଭାଗ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ କିପରି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିଛି। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନର ସୌଭାଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ବ୍ରଜଗୋପୀଗଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନଂ ସଖି ଭୁବୋ ବିତନୋତି କୀର୍ତିଂ ୟଦେବକୀ ସୁତପଦାଂ ଭୁଜଲବ୍ଧଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବେଣୁଂ ଅନୁମତ୍ତ ମୟୂରନୃତ୍ୟଂ ପ୍ରେକ୍ଷାଦୃଶାନ୍ନବଦତଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱଂ। ତେଣୁ ଗୋପୀଗଣ କହୁଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନଂ ସଖି ଭୁବୋ ବିତନୋତି କୀର୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଗୋପୀ ଆଉ ଜଣେ ଗୋପୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ସଖୀ, ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଏ ସଂସାରରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିସ୍ତାରିତ କରୁଛି। ତେବେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଯେହେତୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ରହିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଅନେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହନ କରେ। କାରଣ ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ରମାଦେବୀଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ବୃନ୍ଦାବନର ସୌଭାଗ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିରାଜମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନର ଶୋଭା ବହୁ ଗୁଣରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଯେପରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଋତୁ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନର ସୌଭାଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନଂ ସଖି ଭୁବୋ ବିତନୋତି କୀର୍ତି। ଯେ ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ଯେହେତୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋକର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ପୃଥିବୀର କେତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମର ଆଉ କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି? ଯଦିଓ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଭୂମି କ୍ରୀଡ଼ା ଭୂମି ଏବଂ ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ଭୌତିକ ଜଗତର ନୁହେଁ, ଏହା ଦିବ୍ୟ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି, ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମର ଧ୍ୱଂସ ହେଉନି, ଇଏ ହେଉଛି ନିତ୍ୟଧାମ। ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ କେବଳ ଆବୃତ ହେଇ ରହୁଛି। ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ଯାଉ,
से दिव्य वृंदावन जार वर्णना आम शास्त्र श्रवण करुचे जदिओ सेपरी रूप वृंदावन धाम आम देखा पाऊना किंतु आम जानी रखा आवश्यक जे से नित्य वृंदावन धाम उपरे मायार गोटे आवरण सृष्टि होइछि। भगवान कृष्ण जिते वृंदावन परित्याग करी स्वधाम को प्रत्यावर्तन कले सेतेबेले वृंदावन धाम उपरे मायार आवरण चढ़ीगला। तार अर्थ साधारण ये पृथ्वीर लोक माने वृंदावन धाम को तार स्वरूप दर्शन करें ना जेहेतु आमर चक्षु भौतिक चक्षु एवं आमर अनेक प्रकार भौतिक भोग अभिलाष रही तेणु आम प्रकृत से दिव्य वृंदावन धाम स्वरूप को दर्शन करने असमर्थ। जेपरी आमर चक्षु भगवान कृष्ण को दर्शन करने असमर्थ कारण आमर भौतिक चक्षु ये भोग लालस द्वारा ये कलमशयुक्त हो तेणु भगवान दर्शन करने असमर्थ। भगवान कृष्ण को क्यों माने दर्शन करें से माने दर्शन करें जो मानकर चक्षुरे प्रेमर अंजन बोलाई कृष्ण प्रेमर अंजन बोलाई से माने भगवान कृष्ण को एवं तांकर धाम वृंदावन को दर्शन करने समर्थ। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जं श्याम सुंदरं अचिंत्य गुण स्वरूपं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तेणु ब्रह्मा तांकर ब्रह्म संहितार कहते जे प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने जो मानकर हृदय भक्ति रही कृष्ण के प्रति प्रेम रही सेमानकर चक्षु रे प्रेम रूपक कृष्ण प्रेमर अंजन बोलाई जेहेतु हृदय रे कृष्ण प्रेम रही तेणु अन्य इंद्रिय मान से प्रेम रे प्रभावित हो तेणु चक्षु मध्य से कृष्ण प्रेम रे प्रभावित तेणु कृष्णकर रूप दर्शन करिवार लालसा चक्षु पोषण करी तेणु जो मानकर चक्षुरे प्रेम रूपक कृष्ण प्रेम रूपक अंजन बोलाई से माने भगवान श्याम सुंदर रूपर दर्शन करने समर्थ होता प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जं श्याम सुंदरं अचिंत गुण स्वरूप। तेणु भगवान श्याम सुंदर जहाँकर अचिंत गुणावली रही तेणु प्रेमांजन प्रेम पूरित चक्षुरे व्यक्ति हृदय रूपर दर्शन करें किंतु जार चक्षुरे प्रेम कृष्ण प्रेमर अंजन बोलाई से केवे कृष्ण को बातर धाम को दर्शन करने समर्थ है। तेणु भगवत गीता रे भगवान कृष्ण कहते नाहं प्रकाश सर्वशः जोग माया समावृत मूढ़यं नाभिजानाति मु समस्त सम्मुखें निजक प्रकाशित करे ना मु मोर जोगमाया द्वारा निजक आवृत करी रखि था तेणु मूढ़यं नाभिजानाति जो माने मूर्ख व्यक्ति जो माने कहते जे भगवान नहांती जदि अछंती ताहले हमको भगवान को देखे दियो ताहले आम विश्वास कर भगवान कृष्ण कहते एमाने होचंती मूर्ख मूढ़
मूढ़ यंग नाभिजानात, सेमाने मते जानीपारती ना, मु सेमानक पई निजर जोगमाया शक्ति द्वारा निजको आवृत कर रखि था। तेणु एपरी व्यक्ति मान सम्मुखें भगवान कृष्ण जदि आसी छिड़ा भी हो जाती तथापि से माने कृष्ण को दर्शन करने समर्थ हेबे ना। जेपरी कंस मध्य भगवान कृष्ण को दर्शन करथिला, वृंदावन रे मथुरा रे अनेक लोक कृष्ण को दर्शन करथिले, कंस मध्य दर्शन करथिला, किंतु जेतेबेले अन्य माने भगवान कृष्ण को भगवान बोली जानी पारिथिले, किंतु कंस कृष्ण को भगवान बोली जानी पारि नथिला। से भावुथिला कृष्ण मोर शत्रु, कारण तार हृदय रे कृष्ण के प्रति प्रेम भावना नथिला, शत्रु भावना था। तेणु कृष्ण सम्मुखें थाई मध्य से कृष्ण को चिन्ह पारु जानी पारु। तेणु ठीक से जो माने मूर्ख व्यक्ति से सम्मुखें जदि कृष्ण आसी छिड़ा हो तथापि से मूर्ख व्यक्ति कृष्ण को देखिपर नहीं बा जानीपर नहीं। तेणु जोगमायार आवरण द्वारा भगवान कृष्ण निजको आवृत करुछन्ति एवं तांकर धाम को मध्य आवृत करी रखिछन्ति। जो माने तांकर परम भक्त, जो मानकर चक्षुरे कृष्ण प्रेमर अंजन बला से माने भगवान को दर्शन करि परिबे एवं भगवान धाम वृंदावन धाम को मध्य दर्शन करने समर्थ। जेपरि गोस्वामीगण से माने जतेबेले वृंदावन रे निवास करुथिले से माने भगवान कृष्णकर लीला स्वचक्षुरे दर्शन करुथिले, वृंदावन स्वरूप को से माने स्वचक्षुरे दर्शन करुथिले एवं दर्शन करी से माने ग्रंथ रचना कर भगवान लीला दर्शन करछन्ति एवं वृंदावन स्वरूप को दर्शन करछन्ति। तेणु जो मैंने सेपरी शुद्ध भक्त से माने भगवान को एवं तांकर धाम को दर्शन करने समर्थ है, किंतु अन्य माने हेबे। तेणु गोपीगण एठारे कहउछन्ति जे वृंदावन सखी भुव वितनोति कीर्ति। ये वृंदावन धाम ये पृथ्वी लोकर कीर्ति को समस्त जगत रे वितरण करुचि किपरि ना यदेव के सुत पदम्बुज लब्ध लक्ष्मी। ए वृंदावन धाम को लक्ष्मी सौभाग्य प्राप्त है। जने व्यक्तिर प्रशंसा बा तार जस सेतेबेले चतुर्दिगरे परिव्याप्त हुए जदि से सौभाग्यशाली हुए बा अत्यधिक वित्तशाली हुए, धन संपद रे परिपूर्ण हो जाए, ताले समस्ते ता कथा तार संबंध रे कथबार्ता ही था, तार कीर्ति चतुर्दिगरे परिव्याप्त हुए। जे अमुक व्यक्ति बहुत धनी व्यक्ति, सौभाग्यशाली व्यक्ति, तेणु सहजरे एपरी व्यक्तिर कीर्ति चतुर्दिगरे प्रसारित होता है। ताहले वृंदावन धामर कीर्ति किपरि चतुर्दिगरे प्रसारित होउछि ना यदेव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। जे वृंदावन धाम से लब्ध लक्ष्मी, लक्ष्मी माने सुंदर, लक्ष्मी माने संपद, श्री। तेणु वृंदावन धाम सौंदर्यशाली एवं समृद्धिशाली दुईटी जगह समृद्धिशाली एवं सौंदर्यशाली। कहीं ना वृंदावन धाम देवकी सुत पदाम्बुज को लाभ कर, पद अम्बुज चरण कमल को
वृंदावन धाम प्राप्त है। भगवान कृष्ण को एठारे देवकी सुत बोली कहा जाउछि। जदिओ ब्रजभूमि रे समस्ते जानी थे जे कृष्ण होउछन्ति जशोदानंदन, से मैंने जान नथिले से होउछन्ति देवकी नंदन, किंतु गोपीगण एठारे कृष्ण कहउछन्ति देवकी सुत देवकी नंदन। कारण जशोदा मातांकर दुईटी नाम थिला, द्वे नामनी नंद भार्जाया, जशोदा देवकी तीति। नंद भार्जा जशोदा मातांकर दुईटी नाम थिला, जशोदा एवं देवकी। तेणु वसुदेवंकर पत्नी देवकी सहित जशोदा मातांकर सौख्य बा बंधुत्व स्थापन होता। एपरी पारिवारिक बंधुत्व तो थिला। आमे आलोचना करुथिले किपरि नंद महाराज एवं वसुदेवंकर जेजे बापा एक थिले, महाराज देवमेड़। तेणु पारिवारिक संपर्क तो रही एवं नाम सहित सामंजस्य हेतु मित्रता मध्य रही। जेपरी भौतिक संसार देखा जाए जे समान नाम थिबा व्यक्ति माने परस्पर मध्य मित्रता स्थापन करते, मित्र होता। तेणु जशोदा मातांकर अन्य नाम मध्य देवकी थिला, जहाँफल गोपी मान जो कहते या देवकी सुत ता अर्थ से माने जशोदानंदन को निर्देश कर। तेणु वृंदावन धाम भगवान कृष्णकर पदाम्बुज चरण कमल को प्राप्त है। आमे गत काली कि परदिन आलोचना करुले जे किपरि भाव भगवान कृष्ण पादुका ग्रहण कर नथिले। नंद महाराज जदिओ पादुका दवाई चाहिए कृष्ण को, कारण से गोचारण करने को गले बनर कंटा एवं पत्थर द्वारा तंकर कोमल चरण आघात प्राप्त हबनी, किंतु भगवान कृष्ण पादुका ग्रहण करि नथिले। से खाली पादरे वृंदावन रे भ्रमण करुथिले। तेणु गोपीगण पूर्ववर्ती श्लोक रे कहते जे वृंदावन स्वपद रमण प्राविशत गीत कीर्ति। जे वृंदावन रे निज पादरे भगवान गीत कीर्ति भ्रमण करुथिले, कृष्ण भ्रमण करुथिले खाली पादरे। तेबे खाली पादरे भ्रमण करने द्वारा वृंदावन भूमि को ए सौभाग्य प्राप्त है। यदि भगवान कृष्ण पादुका पिंधि वृंदावन रे भ्रमण करते ताहले वृंदावन भूमि को जो सौभाग्य प्राप्त है वर्तमान से सौभाग्य प्राप्त ही न था। भगवान कृष्ण जेहेतु खाली पादरे भ्रमण करुथिले, तेणु वृंदावन भूमि रे भगवान कृष्णकर चरण चिन्ह अंकित होगा। एपरिकी जितेबाला गोपी माने भगवान कृष्ण को खोजुले वृंदावन रे मध्यरात्रि रे, से भगवान कृष्णकर चरण चिन्ह दर्शन करी से माने खोजी बुलुथिले। तेणु भगवान जे बाटे जाऊथिले चरण चिन्ह सब अंकित हो जाता। ठीक जितेबाला अक्रूर मध्य आसीथिले वृंदावन मथुरा कंस द्वारा प्रेरित हो कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं जावाई। तेणु अक्रूर जितेबाला रथरे बसी आसुचंती कृष्ण बलराम को मथुरा नवापाई, से रथरे आसवा समय रे सारा रास्ता से केवल कृष्णकर कथा ही चिंता कर। अक्रूर चिंता कर, कारण अनेक वर्ष धरी
ଅକ୍ରୂର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦିଓ କଂସର ଭୟରେ ଯଦୁବଂଶୀମାନେ ମଥୁରା ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ରୂର କଂସର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ମଥୁରାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରହିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଆସି କଂସକୁ ବଧ କରି ଯଦୁବଂଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଅକ୍ରୂର କଂସଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଥୁରାରେ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ କଂସ ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ମଥୁରା ନେଇ ଆସିଲେ। କଂସ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅକ୍ରୂରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ରୂର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କଂସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। କଂସ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଥିଲା ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ରୂର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କଂସକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଂସର ଆଦେଶ ପାଇ ଅକ୍ରୂର ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନକୁ, ଅକ୍ରୂର ମହାନ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଅନେକ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ତାଙ୍କର ସାର୍ଥକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅକ୍ରୂର ମାର୍ଗରେ, ରଥ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରି। ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ନନ୍ଦଗ୍ରାମରେ, ସେ ଯାଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କିପରି ନିଜର ହସ୍ତକମଳକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ସେ ଅକ୍ରୂରଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେବେ, ହେ ଅକ୍ରୂର ଉଠ ବୋଲି କହି ଉଠେଇ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ। ଅକ୍ରୂର ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କିପରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ, ଏହି ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେ ରଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଅକ୍ରୂର ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଲି ଉପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଅକ୍ରୂର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରଥ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଂସର ମନ୍ତ୍ରୀ। କଂସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ମଥୁରା ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ସେ ନିଜର ପଦପଦବୀ ଏବଂ କଂସର କ୍ରୋଧକୁ ଖାତିର ନ କରି, କାରଣ କଂସର ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଅକ୍ରୂର ସେ ଚିନ୍ତା କଲେନି ଯେ ମୁଁ କଂସର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଉପରେ ଗଡ଼ିବି ତାହେଲେ ଏ ଖବର କଂସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ କଂସ ଭାବିବ ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ମୋର ଶତ୍ରୁର ପାଦ ତଳେ ଗଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବ, ମୋର ପରିବାରକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ରୂର ଏପରି ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଥ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଏ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ କହି ଅକ୍ରୂର ସେ ବାଲିରେ ସେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଉପରେ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନର ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ ଏହିପରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନମାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଥରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଇଏ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନର ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ
बहुत बड़ संपत्ति जे से कृष्णଙ୍କର पाद चिन्ह को वृंदावन भूमि धारण करिछि। एपरि सौभाग्य जगत रे को भूमि को प्राप्त हो पारे। एपरिक स्वर्गरे मध्य ये सौभाग्य नहीं। भौतिक संसार रे समस्ते चाहते मृत्यु पर स्वर्ग को प्राप्त होगा। समस्त भावती स्वर्ग को प्राप्त हेले सेठारे सुख प्राप्त है, किंतु आमे जानिने जे स्वर्ग सुख मध्य केते क्षणिक। कारण जो माने पुण्य कर्म करिथांती पुण्य कर्म बलरे से माने स्वर्ग को प्राप्त होइथांती एवं स्वर्ग रे किछि काल सुख भोग कर सारिबा परे से माने पुणी मर्त्यलोक को आस्थांती, मर्त्यलोक रे जन्म ग्रहण करता। तेणु भगवत गीता रे भगवान कृष्ण कहउचंती क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। जेतेबेले व्यक्तिर पुण्य क्षीण होइजिव सेतेबेले से मर्त्यलोक स्वर्गरु पुणी मर्त्यलोक को आसे। तेणु स्वर्गलोकर मध्य एपरि सौभाग्य नहीं जहाँ वृंदावन भूमि प्राप्त होइछि। स्वर्गरे केउठारे भगवान कर पाद चिन्ह देखा जीवन। स्वर्ग कथा छाड़ी दियंतु, एपरिक जड़े जदि वैकुंठ लोक मध्य जाए जो भगवान कर नित्य धाम वैकुंठ धाम जो हूँ भगवान विष्णुकर धाम एवं जो धाम को प्राप्त हेले व्यक्तिर भौतिक संसार रे पुनर्जन्म हुए। स्वर्गलोक को प्राप्त हेले पुनर्जन्म अच्छी, किंतु वैकुंठ लोक को प्राप्त हेले पुनर्जन्म नहीं। ता भगवान कर धाम। किंतु वैकुंठ लोक रे मध्य ए सौभाग्य वैकुंठ लोक को मध्य प्राप्त है। जदियो वैकुंठ लोक रे भगवान विष्णु स्वयं निवास करुछन्ति, किंतु वैकुंठ लोक रे केउठारे भगवान विष्णुकर पाद चिन्ह प्राप्त होगा। वैकुंठ लोक को सौभाग्य प्राप्त है कहीं ना भगवान विष्णु सब समय पादुका धारण कर पादुका पिंधुंट से खाली पादरे वैकुंठ रे भ्रमण करना भगवान विष्णु। किंतु वृंदावन धाम रे भगवान कृष्ण खाली पादरे भ्रमण कर। तेणु वृंदावन धाम को से सौभाग्य प्राप्त है जहाँ वैकुंठ धाम को जो सौभाग्य प्राप्त है। से वैकुंठ ठारू मध्य ए वृंदावन धाम आहरी अधिक भाग्यशाली, अधिक महत्वपूर्ण। गरीयसी वैकुंठ आच गरीयसी। वैकुंठ ठार मध्य अधिक गरिमामय महिमामय वृंदावन धाम। कारण वृंदावन धाम कृष्णकर पाद चिन्ह को बक्ष देश रे धारण कर। तेणु गोपी माने वृंदावन धाम प्रशंसा कर। वृंदावन धाम एपरि भाव में समृद्ध होइछि भगवान कर पाद चिन्ह को धारण करी एवं वृंदावन शोभा जेहेतु भगवान कृष्ण विचरण करुछन्ति वृंदावन धाम रे गोचारण करुछन्ति। तेणु भगवान कृष्ण को प्राप्त है वृंदावन धाम शोभा बहुगुण रे वर्धित है। वृंदावन अत्यंत सौंदर्यशाली है। गोविंदं वेणु अनुमत्त मयूर नृत्यम। तेणु भगवान श्रीकृष्ण जितेबाला यहीपरि भाव में वृंदावन रे विचरण करुछन्ति सेतेबेले से जितेबाला बंशी ध्वनि करुछन्ति तांकर बंशी ध्वनि श्रवण करी मयूर माने
भगवान कृष्ण निकट को चली बंशी ध्वनि द्वारा आकृष्ट है एवं भगवान श्रीकृष्ण से बंशी ध्वनि माध्यम से विभिन्न स्वर विभिन्न ताल लय दे गान कर तेणु मयूर माने भगवान कृष्ण निकट को आसी चतुर्पार्श्व बेढ़ी जाए भगवान कृष्णकर बंशी ध्वनिर ताले ताले मयूर माने नृत्य कर तेणु गोविंद वेणु अनुमत्त मयूर नृत्य तेणु मयूर माने उन्मत्त ही बंशी ध्वनि ताले ताले से माने नृत्य कर भगवान कृष्णकर चतुर्पार्श्व तेणु भगवान कृष्ण जेहेतु समस्त नृत्य एवं संगीतर मूल उत्स तांकठारु समस्त नृत्य कला एवं संगीत कलार सृष्टि तेणु भगवान कृष्ण विभिन्न स्वर विभिन्न ताल लय से बंशी ध्वनि कर चलते एवं मयूर माने उन्मत्त ही नृत्य कर चलते एवं मझिरे मझिरे भगवान कृष्ण मध्य स्वयं नृत्य कर बंशी वादन करी करी भगवान कृष्ण स्वयं बंशी ध्वनि ताले ताले से मध्य निजे नृत्य कर तेबे मयूर माने जितेबाला भगवान कृष्णकर नृत्य दर्शन कर भगवान कृष्ण जे कि नृत्य कलार आदि गुरु तेणु तांका परी कहीं नृत्य करें जदिओ मयूर नृत्य को समस्ते पसंद करि आकर्षक बोली भावी था किंतु भगवान कृष्णकर नृत्य मयूर मानकर नृत्य ठार आहुरी आकर्षक थी मयूर माने मध्य भगवान कृष्णकर बंशी ध्वनि एवं नृत्य दर्शन करी तांके प्रति आकृष्ट हो गए तेणु मयूर माने उन्मत्त से माने नृत्य करी जो तांकर पर सब झड़िला मयूर पुच्छ से माने भगवान कृष्ण को उपहार स्वरूप प्रदान कले जपरी रंगमंच कौन सी श्रेष्ठ नर्तक यदि श्रेष्ठ नृत्य प्रदर्शन करे तार नृत्य दर्शक माने मुग्ध ही ताकू विभिन्न प्रकार उपहार प्रदान करते ठीक से परी भगवान कृष्णकर नृत्य रे मुग्ध है ए मयूर माने मयूर पुच्छ उपहार स्वरूप भगवान कृष्ण को प्रदान कर एवं भगवान कृष्ण से मानकर इच्छा को सम्मान जन से मयूर पुच्छ नहीं निजर चूड़ारे खुशुंट एवं जितेबाला एपरी नृत्य चली मयूर माने नृत्य करुछन्ति भगवान कृष्णकर चतुर्पार्श्व एवं भगवान कृष्ण मध्य मझिरे मझिरे गान करुछन्ति एवं नृत्य करुछन्ति ए दृश्य बहुत आकर्षक थिला तेणु अन्य प्राणी माने जेपरी हरिण एवं अन्य पशु पक्षी एमाने भगवान कृष्णकर नृत्य को दर्शन करने से माने उच्च स्थान खोजी बुलले जे उच्च स्थान रहिले जेपरी स्पष्ट देखा भगवान नृत्य कारण वृंदावन रे चतुर्दिगरे विभिन्न वृक्ष लता सब परिपूर्ण एवं विशेष भाव में भगवान कृष्ण जितेबाला गोचारण करने को जाउछन्ति से गोवर्धन निकट को जाउछन्ति
ତେଣୁ ହରିଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରେକ୍ଷ ଅଦ୍ରି ସାନୁ, ଯେ ଅଦ୍ରି ମାନେ ପାହାଡ଼, ଯେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ତାର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗମାନ ରହିଛି, ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଶୃଙ୍ଗ, ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ମୂଳ ନାମ ହେଉଛି ଶତଶୃଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ନାମ ହେଉଛି ଶତଶୃଙ୍ଗ। ଶତ ଶତ ଶୃଙ୍ଗ ରହିଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ। ତେଣୁ ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ଏ ହରିଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଯାଇ ସେଠାରେ ରହି ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କାରଣ ସେଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୃତ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୋପୀଗଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସତ୍ୱମ୍, ଯେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୃତ୍ୟରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବେଣୁଧ୍ୱନି ଏବଂ ନୃତ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ରହି ସେ ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେଣୁଧ୍ୱନିକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋପୀମାନେ ନିଜର ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ମୟୂରମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋପୀଗଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀନି, ଆମର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହେଇନି। ଆମେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛୁ, ଆମେ ଗୃହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଷେଧ ରହିଛି, ଗୃହ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଆମେ ଛିନ୍ନ କରିପାରିନୁ। ତେଣୁ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟର ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟସ୍ମ ମୂଢ଼ଗତୟୋପି ହରିଣ୍ୟେତା ୟାନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଉପାତ ବିଚିତ୍ରବେଶମ୍ ଆକର୍ଣ୍ଣବେଣୁରଣିतं ସହ କୃଷ୍ଣସାରା ପୂଜାଂ ଦଧୁର୍ବିରଚିतं ପ୍ରଣୟାବଲୋକୈ। ତାପରେ ଗୋପୀଗଣ ପୁନଃ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟାସ୍ମ ମୂଢ଼ଗତୟୋପି ହରିଣ୍ୟେତା। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁ ହରିଣୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହରିଣୀମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋପୀଗଣ ସେ ହରିଣୀମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ଏ ହରିଣୀମାନେ ମୂଢ଼ଗତୟ, ମୂଢ଼ ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନେ ପଶୁ ଯୋନି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହରିଣୀମାନେ ପଶୁ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
पशु जोनि क्यों माने प्राप्त होते जो मानकर एते सब पुण्य न थाए पुण्य लाभ बल जने मनुष्य जन्म लाभ करे तेणु जो माने अन्य इतर जोनि लाभ करछन्ते सेमानकर एते पुण्य नहीं किंतु ये हरिणी माने केते धन्य से माने इतर जोनि लाभ करी पशु जोनि लाभ करी मध्य से माने सौभाग्यशाली नहीं छन्ते तेणु गोपीगण कहते धन्यास्म मूढ़गतयोपि हरिण्य हेता जदिओ से माने मूढ़ जोनि बा पशु जोनि प्राप्त होती हरिणी माने किंतु से माने तथापि धन्य कहीं धन्य न या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम तेणु नंद नंदन श्रीकृष्ण से विचित्र वेश धारण करी वृंदावन रे प्रवेश करछन्ति आमे गतकाली आलोचना करुथिले भगवान कर वेश संबंध तेणु भगवान विभिन्न वेश धारण करछन्ति विभिन्न रंगर वस्त्र धारण करछन्ति मस्तकर मयूर पुच्छ च्युत प्रबाल एवं पुष्प गुच्छ धारण करछन्ति गलारे वैजयंती माला एवं अधर वेणु न्यस्त करी सुंदर बंशी ध्वनि करछन्ति तेणु तांकर से आकर्षक स्वरूप रे केवल जे गोपी माने मुग्ध होते ता नुहे गोपी माने प्रकृत यही कथा कहया चाहते जे भगवान कर वंशीध्वनि द्वारा आमे जे आकर्षित होइथिलु एकमात्र ता नुहे बा भगवान कर रूप द्वारा आमे जे केवल गोपी माने एकमात्र आकर्षित होइथिलु ता नुहे सारा संसार आकर्षित होउछि कृष्णकर रूप द्वारा कृष्णकर वंशीध्वनि श्रवण करी सारा संसार जीव माने आकर्षित होउछन् ताहले समस्त गोपी मान को कहीं दोष दौरान गोपी मानकर कौन दोष एथिरे यदि सारा संसार आकर्षित होउछि गोपी माने मध्य संसार जीव तेणु से आकर्षित हवा स्वाभाविक तेणु गोपीगण कहते जे आकर्ण वेणु रणित जे भगवान कृष्ण जिते वेणुवादन करुछन्ति वेणु ध्वनि को ए हरिणी माने श्रवण करुछन्ति हरिण माने बहुत संगीत प्रिय तेणु अनेक समय शिकारी संगीत माध्यम हरिण मान को आकर्षित करी जाल पकई था बध कर संगीत प्रिय हरिण मान तेणु भगवान कृष्ण जितेबाला वंशीध्वनि करुँच हरिण मैंने स्वाभाविक भाव में आकृष्ट हो जाती कृष्णकर वंशीध्वनि श्रवण कर तेणु आकर्ण वेणु रणित भगवान कृष्णकर वेणुध्वनि श्रवण करी सह कृष्ण सारा से माने कृष्ण सार मृगमान का सहित तेणु हरिणी मानकर स्वामी हेले कृष्ण सार मृग तेणु गोपीगण कहते हरिणी माने एते सौभाग्यशालिनी जे सेमाने तो निजे कृष्णकर वंशीध्वनि द्वारा आकृष्ट होती तांकर स्वामी माने मध्य कृष्ण के प्रति आकृष्ट होती कृष्ण सार मृग माने मध्य कृष्ण के प्रति आकृष्ट होती तांकर वंशीध्वनि प्रति आकृष्ट होती तेणु से क्षेत्र में पूजांग दधु से माने पूजा करुछन्ति स्वामी स्त्री कृष्ण सार मृग एवं हरिणी माने मृगी माने
उभय मिलित ही जेहेतु उभय कृष्ण प्रति आकृष्ट होती वंशीध्वनि प्रति आकृष्ट होती तेणु से मिलित ही कृष्णकर पूजा करुछंती। तबे एठारे कृष्ण सार आउ गोटे अर्थ मध्य हो पारे। तेणु कृष्ण सार कृष्ण सार आउ गोटे अर्थ हम जो माने कृष्ण को सार वस्तु भाव में ग्रहण कर जीवनर एकमात्र सार वस्तु भगवान श्रीकृष्ण। तेणु ये मृगीगण एवं मृगगण एमाने कृष्ण को निजर आराध्य भाव में ग्रहण कर तेणु से मृगी मान सहित हरिणी मान सहित भगवान कृष्णकर पूजा करुछन्ति। पूजां दधुर विरचितां प्रणयावलोक। तेणु ये कृष्ण सार मृग माने मृगिणी मान सहित बा हरिणी मान सहित किपरि पूजा करुछन्ति कृष्णकर, कारण से माने पशुजनी लाभ करछन्ति। तेणु मनुष्य मान परि से माने पूजा करने असमर्थ। तेणु से माने किपरि पूजा करुछन्ति कृष्णकर प्रणयावलोके। प्रणय दृष्टि द्वारा प्रेमपूर्ण दृष्टि द्वारा से माने कृष्णकर पूजा करुछन्ति। अर्थात कृष्ण सार मृगगण एवं मृगीगण से माने प्रेमपूर्ण दृष्टि रे कृष्ण गाड़ को चाह रही आकर्षित है। तेणु गोपीगण कहते से माने ये प्रेमपूर्ण दृष्टिपात करी से माने कृष्णकर पूजा कर। एक कहिबार तात्पर्य गोपी माने सेमानकर सौभाग्य सहित निजर दुर्भाग्य कथा मध्य चिंता करुछन्ति। जे हरिणी माने केते सौभाग्यशालिनी जे सेमानक पई कौनसी अवरोध नाही, केही तांको मना करूनी कृष्ण निकट को जीवा पाए बा कृष्ण प्रति प्रेमपूर्ण दृष्टि प्रदर्शन करने कहीं मना करूना। साधारणतः स्त्री मानकर अवरोध रही था स्वामी मान द्वारा, से माने जहाँ चाहती करिपारन्ति। तेणु हरिणी माने जदिओ भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होती तांकर स्वामी कृष्ण सार मृग माने से माने हरिणी मान बाधा उत्पन्न करुना। बरं कृष्ण सार मृग माने स्वयं कृष्ण के द्वारा आकर्षित होता हेतु से माने निजर स्त्री हरिणी मान सहित मिशी से माने कृष्णकर पूजा करुछन्ति।
कृष्ण प्रति प्रेमपूर्ण दृष्टिपात करुछन्ति। तार अर्थ स्वामी स्त्री उभय कृष्णଙ୍କର भक्त ହେଇଥିବା हेतु ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀନି। ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅନୁରାଗ ରହିଛି, ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବରୋଧର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଜର ଭାବକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଆମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରୁନୁ। ଆମକୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଉଛି, ହୁଏତ ଲୁଚି ଛପି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି କହି ଗୋପୀଗଣ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଅବତାରଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। कृष्णं निरीक्ष्य वनितो स्थवरूपशीलं श्रुत्वा च तत्कणितवेणुविविक्तगीतं देव्यो विमानगतया स्मरन्नुन्नसारा भ्रस्यत् प्रसून्नकबरा मुमुहुर्विनिर्भ्य। कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सव रूपशीलम। तेणु बर्तमान गोपीगण सेमाने इतर प्राणी हरिणी मानकर वर्णना कर सारिया पर देवस्त्री मानकर वर्णना कर आकाश रे ए देवस्त्री माने विमान रे यात्रा कर निजर स्वामी मान सह। कारण देवता माने विमान रे यात्रा करवा वर्णना रही। तेणु से जो विमान रे यात्रा कर से विमान आमर ये भौतिक जगतर विमान परी नुहे। भौतिक जगतर विमान रे केते गुड़िए सब विमान चालना पर शर्त रही। विमान रे इंधन रहिबा दरकार, इंजिन ठीक भाव में काम करवा दरकार, विमान को चलैया पायलट दरकार, सब अनेक प्रकार नीति नियम सब रही। एवं केउथिरे टिके त्रुटि घटिले केतेबेले विमान ध्वंस हो जाउछि और सेतिरे बसिथिबा यात्री मानकर मृत्यु हो जाउछि। तेणु एपरी विमान रे आमे उठिले आमे गर्व अनुभव करछे। वर्तमान विमान रे यात्रा करछे किंतु को मुहूर्त रे विमान ध्वंस हो से कथा हमको जाना नहीं। अनेक समय जदि पाग खराब है ताहले विमान आम जपर जाऊे शगड़ गाड़ी रे धक्कर कचर हो विमान से भाई हवा पड़ो पाग खराब है। तेणु बारंबार सीट बेल्ट भिड़ापी सब यात्री मान को अनुरोध करा ये हूँ आमर भौतिक जगतर विमान। सब समय आमर
जीवन रही पानी फुटका परी केतବେଳେ मिलैଯିବ ठीक नहीं जदिव आम गर्व अनुभव कर विमान यात्रा करुचे किंतु स्वर्गलोक जो माने स्वर्गलोकर अधिवासी सेमानकर विमान हो ताहा इच्छामय से विमान रे कौन से इंजिन नहीं बा से विमान चलैया पेट्रोल बा डीजेल आवश्यकता नहीं से केवल इच्छा करिवे विमान आसिब इच्छा मात्र एवं से जो जावाक इच्छा करेंगे विमान आपे आपे नहीं पहुँचे से ड्राइविंग करने आवश्यक नहीं पायलटर आवश्यकता नहीं तेणु देवस्त्री माने निजर स्वामी मान सहित सेपरी विमान रे आकाश रे यात्रा कर तेणु गोपीगण कहते जे आकाश रे जितेबाला देवस्त्री माने विमान रे यात्रा करि थांती कारण अनेक समय से माने वृंदावन ऊपर दे उड़ती सब देवस्त्री माने तांकर स्वामी मान सहित कारण से माने आसंती बारंबार कृष्ण को दर्शन करने जेहेतु भगवान श्रीकृष्ण लीला करुले वृंदावन रे तेणु समस्त देवगण सब आकाश रे रुंड होते भगवान लीला दर्शन करने तेणु गोपीगण कहते कृष्ण निरीक्ष बनितोत्सव रूपशीलम भगवान कृष्णकर रूप एवं शील अर्थात स्वभाव गुण ये स्त्री लोक मान उत्सव सदृश बनिता उत्सव स्वाभाविक साधारणतः स्त्री लोक माने सुंदर पुरुष दर्शन कले आकर्षित होता तेणु कृष्ण होती सर्वश्रेष्ठ सुंदर पुरुष परम पुरुष तेणु स्त्री लोक मान रूप एवं स्वभाव गुण ये उत्सव सदृश केवल जो स्त्री लोक मान उत्सव ता नुहे प्रकृत समस्त प्राणी मान उत्सव सदृश भगवान रूप एवं स्वभाव गुण किंतु विशेष भाव में गोपीगण स्त्री मानकर कथा कहते तेणु से कहते जे भगवान कृष्ण जहाँकर रूप स्त्री लोक मान उत्सव सदृश तेणु भगवान कृष्ण को निरीक्षण करने यही देवस्त्री माने तांकर स्वामी मान सह विमान रे चढ़ी आसी था वृंदावन एवं ता सहित श्रुत्वास तत्कणित वेणु विविक्त गीतम तेणु से भगवान कृष्णकर सुंदर रूपर दर्शन करने सहित भगवान कृष्ण जितेबाला वेणुवादन करती सेतेबाला देवस्त्री माने भगवान वेणुवादन को मध्य श्रवण कर रूप दर्शन एवं वेणुवादन को श्रवण ये दुईटी जाक कार्य से एक साथ श्रुत्वा च तत्कणित वेणु विविक्त गीतम देव्यो विमानगतय स्मरणुन्न सारा तेणु जदिव ये देवस्त्री माने विमान रे निजर स्वामी मान सहित बसी था किंतु भगवान कृष्णकर रूप दर्शन करी
ଏବଂ ତାଙ୍କର ବେଣୁଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଉନ୍ନସାର ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିହ୍ୱଳ ହେଇ ଉଠେ, ବିମୋହିତ ହେଇ ଉଠେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଭାବର ଉଦୟ ହେବ, ଶରୀରରେ ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣମାନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଦେବସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିହ୍ୱଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏପରି ହେଇଥିବା ହେତୁ କ'ଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲକ୍ଷଣମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେମାନେ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ବିହ୍ୱଳ ହେଇ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କବରୀରୁ ତାଙ୍କର କବରୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସୂନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଷ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ ସେମାନେ ଖୋସିଥାନ୍ତି, ସେ ପୁଷ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ ସବୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ ଏବଂ ମୁମୁଃ ବିନିବ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିବନ୍ଧନ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ କେତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏପରି ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ, ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ଯେ ଏ ଦେବସ୍ତ୍ରୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋପୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେବସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ନୀଚ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ, ପଶୁ ଜନ୍ମ, ହରିଣୀମାନେ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧା ନାହିଁ। ଆମଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଦେବସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବାଧା ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଆମର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଧା, ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ବାଧା, ସମାଜର ବାଧା, ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧା ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାବର ଉଦୟ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଯେପରି ହରିଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦେବସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ଏକାକୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସହ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନକୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଈର୍ଷା ଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେବତାମାନେ, ବରଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେବକନ୍ୟାମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ।
କିନ୍ତୁ ଆମ ପକ୍ଷରେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ। ଆମର ସ୍ୱାମୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ପରାୟଣ, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ଗୋପୀମାନେ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଲୀଳା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେମାନେ ଘରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଗାବଶ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ମୁଖନେ ଗତବେଣୁଗୀତ ପୀୟୁଷଙ୍ଗୁତ୍ଥିତ କର୍ଣ୍ଣପୁଟୈ ପିବନ୍ତ୍ୟଃ ସାବାସ୍ମୃତସ୍ତନପୟ କବଲାସ୍ମତସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଆତ୍ମନି ଦୃଶା ଶ୍ରୁକଲା ସ୍ପୃଶନ୍ତଃ। ଗାବଶ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବେଣୁଗୀତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ବେଣୁ ଗୀତ ନିଃସୃତ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଣୁ ଧ୍ୱନି ନିଃସୃତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଗାଭୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଗୋପୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ହରିଣୀମାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଦେବସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଭୀମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଭୀମାନେ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଭୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଗାଭୀମାନେ, ବୃନ୍ଦାବନର ଗାଭୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ସେମାନେ ସାରା ଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗାଭୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି ତେଣୁ ଗୋପୀଗଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଭୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି ପୀୟୁଷଂ ଉତ୍ଥିତ କର୍ଣ୍ଣପୁଟୈ ପିବନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଏ ସାଧାରଣ ବଂଶୀର ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ପୀୟୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତ ନିଃସୃତ ହେଉଛି। ଏ ବଂଶୀଧ୍ୱନିରୁ ଅମୃତ ନିଃସୃତ ହେଉଛି, କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧରରୁ ଯେଉଁ ଅମୃତ ନିଃସୃତ ହେଉଛି, ତାହା ବଂଶୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି ସେ ଅମୃତ। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଏହି ଅମୃତ ରସାୟନ ସଦୃଶ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରିବ, ସେ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ। ତାର କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଏହା ରସାୟନ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଗାଭୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀଧ୍ୱନି, ଯାହାକି ଅମୃତମୟ ବଂଶୀଧ୍ୱନି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର କର୍ଣ୍ଣକୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚ କରି, କର୍ଣ୍ଣକୁ ପାତ୍ର ସଦୃଶ ସେମାନେ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର
ବଂଶୀଧ୍ୱନିରୁ ନିଃସୃତ ଯେଉଁ ଅମୃତ ତାକୁ ପାନ କରୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣ ସେ ଯେପରି ପାତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଯେପରି ଅମୃତକୁ ଆମେ ପାତ୍ରରେ ଧାରଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉଛି ଆମେ କହିଥାଉ ଆମେ କାନ ଉଠେଇ ଶୁଣିଥାଉ ବା କାନ ଦେଇ ଶୁଣିଥାଉ। ତାର ତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମେ ସେ ଧ୍ୱନିକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥାଉ ବା ଗୀତକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏ ଗାଭୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀଧ୍ୱନି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ସେ ବଂଶୀଧ୍ୱନିକୁ ନିଜର କର୍ଣ୍ଣ କୁହର ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାନ୍ତି ଗାଭୀମାନ। ପୀୟୁଷଂ ଉତ୍ତବିତ କର୍ଣ୍ଣପୁଟୈ ପିବନ୍ତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହିପରି ବଂଶୀଧ୍ୱନିକୁ ଗାଭୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାନ କରନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ କୁହର ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାବକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବତ୍ସାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶାବା ସ୍ନୁତ ସ୍ତନପୟ କବଲାସ୍ମସ୍ତସ୍ତୁର। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାବକମାନେ ବତ୍ସାମାନେ ଗାଭୀମାନଙ୍କର ସ୍ତନରୁ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିବା ସମୟରେ ବତ୍ସାମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ଦୁଧ ଭରି ରହିଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବତ୍ସାମାନେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଧ ଗାଭୀମାନଙ୍କର ସ୍ତନରୁ ପାନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଦୁଧ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଏ, ମୁଖ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଏ, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଏନି। କଣ୍ଠ ଦେଇ ସେ ଦୁଧ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରକୁ ଯାଏନି। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପାନ କରିବା ଦୁଧ ପାନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି। ସେମାନେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବତ୍ସାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିପାରନ୍ତିନି। ଯଦିଓ ବତ୍ସାମାନଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଫିଟେଇ ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି କରି ଯାଇ ଗାଭୀମାନଙ୍କର ସ୍ତନରୁ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିଥାନ୍ତି ଆବେଗର ସହ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବତ୍ସାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରି ଦୁଧ ପାନ କରୁ କରୁ ଆଉ ପାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଧ ମୁହଁରେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଗଳା ଦେଇ ଭିତରକୁ ଯାଉନି, ଏବଂ ମୁହଁରେ ଜମି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁଧ ଛିଦ୍ର ଦେଇ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖରେ ଛିଦ୍ର ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତସ୍ତୁର, ସେମାନେ ନିର୍ଜୀବ ପରି ବତ୍ସାମାନେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ହଲଚଲ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧପାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯେତିକି ପିଇଥିଲେ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ମୁହଁରେ, କିଛି କିଛି ବାହାରି ଆସୁଛି ଦୁଧ ବାହାରକୁ। ସେମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ଏପରି ଲୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବତ୍ସାମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋବିନ୍ଦ ଆତ୍ମନି ଦୃଶା ଅଶ୍ରୁକଲା ସ୍ପୃଶନ୍ତ। ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନେ ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକର ଧାରା ବିସର୍ଜିତ ହେଉଛି ବତ୍ସାମାନଙ୍କର। ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ
हृदय धारण करी से माने कृष्ण को हृदय आलिंगन कर तेणु यहीपरि भाव बत्सा माने जदिओ पशु तथापि भगवान कृष्ण के प्रति ये प्रेम भाव को यहीपरि व्यक्त कर जहाँफल सेमाने दिव्य आनंद सागर रे निमज्जित होती एवं जितेबाला व्यक्ति दिव्य आनंद सागर निमज्जित हुए ताहार बाह्य स्फूर्ति रहे इंद्रिय माने निष्क्रिय हो जाते बाह्य कार्यकलाप बंद हो जाए तेणु ये बत्सा मानकर सेपरी अवस्था उत्पन्न सेमानकर बाह्य कार्यकलाप बंद हो जपरी तांकर इंद्रिय मान निष्क्रिय हो जाइछन्ति सेमाने कृष्णानंदर आस्वादन करुछन्ति हृदय कृष्णकर वंशीध्वनि श्रवण करी हृदय कृष्ण को आलिंगन करी सेमाने दिव्य आनंद रे निमज्जमान होइछन्ति जो आनंद अरे गोटे कणा सहित ब्रह्मानंद मध्य तुलनीय हो पार जो मुनि ऋषि माने मुक्तिकामी मुक्तिर कामना करिथांति ब्रह्म ज्योतिर लीन ही ब्रह्मानंद आस्वादन करने को चाहती तेणु से ब्रह्मानंद सागर ए कृष्णानंदर दिव्य आनंदर गोटे बिंदु सहित तुलनीय हम तेणु बत्सागण से दिव्य आनंद आस्वादन कर तेणु यहीपरि भाव गोपीगण सेमानकर भावना को व्यक्त कर तार अर्थ गोपीगण भावुंट आमे से सौभाग्य को प्राप्त ही पाऊँ जदिव गाभी एवं बत्सागण ए सौभाग्य को प्राप्त होती किंतु आमर दुर्भाग्य आमे से सौभाग्य को प्राप्त हो पार तेणु यहपरी तुलना करी अन्न सहित अन्नर आनंद को निज सहित तुलना करी से माने तांकर भाव को व्यक्त कर वेणुगीत तेज आज आम समय आम ये विश्राम देवा।